Hi, my name is Bella. I kenal Danny daripada Facebook sebab masa tu tengah cari salon mana yang sesuai. So ni dah my third time. So I start dengan this kedai starting starting this year lah, masa tu awal tahun. So sampai sekarang, so ni dah 3 kali. So far dengan Danny, dengan staff dia semua okay. Dia punya servis pun bagus, dia punya colour pun cantik. Okay, thank you. My name is Bella. Ini dah kali ketiga I datang dekat kedai Danny. So very recommended untuk you all yang nak tampil jelita dengan rambut yang gorgeous macam ni. Okay, and then with new salon and then with new environment, cantik, class and very premium. Also that one is very standard for high class customer also. Alright, okay, thank you.